banget. Tryptophan semuanya with tryptophan. Sambil saya. Jangan tertopan kalau mau break boleh. Aku tuh pengen lihat muka kita gimana. Kayaknya kita bisa lihat ya. Ini baru malam yuk, lanjut yuk. Mau lanjut malam? 100.000. Mau lihat videonya kayak gimana nggak? Bagus bingit. First time. Bagus banget. Suka banget. Really cool? Is it really cool? Cool. Bye Bella. More than perahu mountain. Perahu sih. Apa? Mending perahu ya. Udah record. Udah deket banget. Mau sekali lagi nggak? Kenapa? Meler. Hi kids, this is your Hi kids, this is your Kapan coy? Kapan lagi tante kamu mau ke naik gunung? Kapan lagi kalau dia mah suka sih ya. Bye kids. Bye. Kondisi anjir. Udah ada suara motor. Winter in Garrett. Aduh dulu. Winter in Garrett. Ngapain sih Den? Iya. Jadi tadi tuh hujan. Terus setelah kita udah makan,
Masih ada matahari. Kita udah di Sari. Iya, hari. Kita foto-foto dulu. Jadi tadi tuh hujan kan? Ya. Jadi kita tuh hujan. Pas kesini tuh hujan. Terus sekarang udah gak hujan lagi. Seru deh kalau hutan mati gak hujan.